घृणा पात्र प्रतिवासी रो घृणा पात्र प्रतिवासी आम माने देखुचु कहा को कहा जाय प्रतिवासी जदि लुक पुस्तक 10 पर्व 29 पद देखिबा कोन लिखा जाउची जने धनी जुबा आसी के पचारुची कोन पचारुची आपन को धार्मिक बोले देखिबो की इच्छा न से पर जदि न जीवो ए कोन नहीं हां पढिलो धार्मिक बोले देखिबो को इच्छा करी यीशु को पचारुची मोर प्रतिवासी की बस प्रतिवासी किए धंधला रे पडुची एई शिक्षित धनी जुबा मोर प्रतिवासी किए बोली कहू मोर प्रतिवासी किए सेति पई आमाकू प्रतिवासी रो विषय अधिक सचेतन होबा को हो जागृत होबा को हो एवं पदक्षेप नबा को हो प्रतिवासी रो घृणा पात्र उपदेश दिया जाउची हितोपदेश रे तुम्हारो पाद तुम प्रतिवासी गृह रे क्वचित पड़ो अल्प पड़ो नहेले से क्लांत होबो आ घृणा करिबा माने साधारणतः देखू आमाने समस्ते निजर पड़ोसी मानकर घर को जाओ भल संपर्क स्थापित हुए आमाने जाऊ आसु कथावार्ता करू पुणी किछि दिन पर झगड़ा हुए ए सब विषय हुए किंतु प्रभुकर लोक माने आमको आज्ञा दिया जायछि नवम एवं दशम रे 10 आज्ञा भितर नवम एवं दशम आज्ञा कौन कौन से आज्ञा प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करो गोटे थिबो हां कि नहीं आउ तुम्हें समस्त अंतःकरण समस्त मन समस्त प्राण देई एवं प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करो सेटा होची शेष सारा आगे समस्त मन समस्त प्राण समस्त मन देई निजको एवं अपना प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करो तेबे प्रतिवासी किए आमे जदि ठीक जानिबा तेबे आमे सठिक पदक्षेप नबा जगत रे जो प्रकार लोक माने पदक्षेप नउचंती से प्रकार नहीं आ जो माने घरे पड़ोसी अछंती से माने भी प्रतिवासी न पाखरे वास करूचंती बोली प्रतिवासी ए सब भूलभाल सब हुए आपना परि प्रेम करिबा दरकार निजको जो प्रकार भाव रे प्रेम करूछ प्रतिवासी तेबे सेही धनी युवाटी जते बेले धंधळा हैला आ से यीशु को निकट को आसीला आ माने प्रभुंकर नाम को उन्नत करिबा पई आसुचु यीशु को चरण तले बसी तांकर वाक्यर माध्यम दे आगो को जीवा पई चाहूचु सेथि पई आमान को एसो विषय अधिक चिंता करिबा को आ जते बेले से धनी युवाटी पचारिला प्रतिवासी के 36 37 पढ़ कौन लिखा जाउची प्रभु यीशु कहले लुक तार 10 पर्व 36 पद कौन लिखा जाउची बस प्रभु यीशु ताको बुझौचंती काहा को बुझौचंती से जुबाटी धनी जुबाटी से कौन करिची से समस्त आज्ञा पालन करिची यीशु को पचारुची जे किए से मोर प्रतिवासी किए 27 पद देखिबे सेठी लिखा जाउची आपनार समस्त अंतःकरण समस्त प्राण समस्त शक्ति समस्त मन देई प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम करो पुणी प्रतिवासी की आत्मतुल्य प्रेम करो
प्रभु कहले यथार्थ उत्तर देइछे धनी युवाटी सबु कौन सी विषय तार 10 आज्ञा से पालन करछि किंतु एई समय रे आमे देखुछु धंदाली होछि आज्ञा पालन करी मध्ये प्रतिवासी के जानि पाबो जे ईश्वर को प्रेम करिवो से निज को प्रेम करिवो ठीक आ निज प्रतिवासी को भी मध्ये प्रेम करिवो आ प्रतिवासी किए प्रभु यीशु ताको उत्तर दो दो कहले जने लोक बाटरे जाउची काई सांगरे केही नाही एका जाउची जाऊ जाऊ डकायत मान का हाबुट रे पडुची 30 पद तार लुगा पटा छडाई नेले माड मारी ताको दरमरा अवस्था रे छाडी चाली गले दरमरा हेकी पडिची रास्ता रे जो माने एकाकी जानती स्थल पथरे जानतो जल पथरे जानतो बा आकाश पथरे जानतो एकाकी जो माने जानती से माने ए सब विषय बुझी परिबे जानि परिबे नले जानि परिबे एकाकी चालुचंती जो माने आ जो माने प्रभुंकर लोक माने से माने निश्चित सबु बेले गहळ स्थान रे ताकू सुजग न थाए एकाकी से मान को अनेक पदक्षेप परिश्रम नबा करिवा को होई आ सेति की बेले जो अघटन घटे जो दुर्घटना घटे सेही समय प्रभु जो प्रकार सहाय्य करंती से प्रतिवासी परि हमको सहाय्य करंती ए कथा जो माने एका एका एठी बसिचंती अनेक एका एका समान केते बेले जंगल रे तो केते बेले राज रास्ता एका एका सब जीवा को पड़े एका एका सब पदक्षेप नबा को पड़े आ से एका की जाउथिबा समय रे दरबार अवस्था रे ताकू रास्ता रे फपाड़ी देई पळैचंती चोरी करी सारिबा करे आ देखुछु सेही बाटो देई जने लेबियो लोक गला तापरे जने जाजक लोक गला आगे द्वितीय रे लेबियो गला ए धार्मिक लोक माने ए प्रकार गिरजा करिबा को आछंती किंतु से माने बाटो भांगी देई चाली गले तत्परे शेष रे कोन हला जने समीरणीय पथिक से धार्मिक रे पथिक जने व्यापारी से आसुथला आ से दया रे विगलित होला ई होची दया रे विगलित होई तापर सब पदक्षेप गुडी कनेला जो पदक्षेप गुडी कनेला पदक्षेप नहीं ताकू जो प्रकार सुस्थता कला ता पई अर्थ खर्च कला ता पई मुह खर्च कला से लोकन को जाई कहिला एवं एक कथा भी कहूची मु जाउची व्यापार करिबा मु फेरी आसीबी आ जेतेबेले मु फेरी आसीबी जहा अधिक खर्च हेतिवो जेतिकी बिचारा व्यापार करिबा को नेकी जाउतला पैसा से पैसा नु दे देला किछि आ जदि अधिका हबो मु फेरी आसीबी आ कोन करिबी परिशोध करिबी सेठु एक कथा कहिबा परे प्रभु यीशु पचारुचंती सेही धनी युवा को एही तीन जन को मध्यरु डकायत मान का हाबुड़ रे पड़िथिबा लोकटार प्रतिवासी बोली मने करूछ किए प्रतिवासी बोली मने करूछ तार माने ए केही काहा को चिन्हि नांती हो कि नै बाटरे जाउथो जने काहा को मारी के पकई देइथिबे और दरमरा हेतिबो तमे जाई कि ताको दया करिवो केमती हो चिन्हि थियो ना चिन्हा नहीं परिचय नहीं किछि नहीं सेही होचंते प्रतिवासी प्रभु यीशु कहले से कहले जाओ तुम्हे मध्य सेही प्रकार कर 37 पद से घर पाखरे थांतु पड़ोसी बा से आउ के अजणा लोक होतु जाय आसे नाही प्रभु यीशुଙ୍କର शिष्य शिष्या हिसाब प्रतिवासी सेही माने जो मान को केही सहाय्य करू नांती तांको सहाय्य करिबा से परिवार को सहाय्य करिबा सेही व्यक्ति को सहाय्य करिबा
से एका थांतु बा परिवार सह थांतु जिए साहाय्य कले एठी लेखा जाउ 36 पद एही तीन जन को मध्यरु किए डकायत मानकर हाबुडरे पडिथिबा लोकटीर प्रतिवासी प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करो आज्ञा डकायत मान को हाबुडरे पडिथिबा लोकटीर प्रतिवासी जे दुख रे पड़ी जे तार प्रतिवासी आगे हवा शिखिबा दरकार तापरे प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करो एहाकू प्रचार करबा दरकार आ ताको पालन करछि बोली कहबा दरकार प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करो दुख रे जो माने पड़ितोती ताको जदी उद्धार करि पारु नाहंती ताले आपण प्रतिवासी को प्रेम करू ना करि पारु ना केही जाहाकू पचारु नाहंती अनदेखा करचंती ताकू जदी आपण साहाय्य करि पारु नाहंती एक रे मुह खर्च श्रम खर्च से लेखा जाउछ सेठी कोन कला ताकू क्षत सबु तैल द्राक्षा रस ढाली सेही सबु बांधी देला केतोटी विषय लागिला द्राक्षा रस से कोन पई नैतिला रे बाटरे जाउची आमे बैग रे नै की जाउछु भारी हे जाउची दिके जी अधिका कोन पानी पानी नै की जाउछु पीवा पई ये द्राक्षा रस नै की जाइतिला बाटरे से पीबो तैल नै की जाइतिला कोठी गाधेबो देहरे लगेबो से किछि भ्रुक्षेप न करी आगे तैल द्राक्षा रस ढाली देला और ताको बांधेला कोथरे बांधला लुगा दरकार हे दियो ना आम परी रुमाल मध्ये रखनो दुओ पॉकेट रे सेते बेल तो ए प्रकार सिस्टम नथिला हुए तो तार कपड़ा को चिरी की बा कोन करी की से बांधी थिबो देखो तो कि प्रकार पदक्षेप प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करिवा खाली सहज न खाली घोची देले कांथरे टंगई देले आ सेटा हे जाय परिश्रम करिवा को खर्च करिवा को आ से खर्च कला तापरे निज वाहन रे बसेला मने पडुची ना पंचमणिया को जाई थरे पछपटे कोन थिला धळा सार्ट रे कोन हिला बड़ बाटरे कोन रक्त सब लागिथिला काई काको जबे करथिला कोन सेमिति बाटरे जाऊ जाऊ खुशी गप्परे चलै चलते पूरा मोटरसाइकिल किए रे से स्वामी स्त्री नोती रे बाबा ए धर्म सब धर्म रे जते मंद करो मु जाने नि आज्ञा नुआगा पाखरु मु जाउची केमिति ठीक समय रे पहुंचबी कारण एमान को सब कहै छी मोर टाइम ठीक रे मु पहुंचबी मु से पटु पेट्रोल पके कि नुआगा पाखरे पटु गला को ढाय गला काम सरी गला पाठ खत्म आसी गले सब धर्म भाई मान सब ना दावा बात मो देरी टियाली टियाली ऊपर त जो पाठखंड करिवो ना ये बंचियो ना तू अरे तो गाड़ी रो मु कहली मो गाड़ी रे एमान को बसेई हॉस्पिटल नै की मो गाड़ी रहियो मु ताको नै की जाहो से प्रभु काम करते प्रभु को काम करबा को जाउथला बेले प्रतिवासी को जते बेले तुमे सहायता करिवो ताहले प्रभु ही हमको सहायता करते जाओ गोटे दी जन ताको भीतर बाजार रे से बाबू तो को जदी निजे नै की जिवे आ ताको काई के हम अटकेबा मु गाड़ी छाडू मु जानि छी दादा मानकर की काम सब कर दी पैसा पाई गले हे गला कंजे लानी गाड़ी उठेली गाड़ी ऊपर बसेलो बस ताको गाड़ी को से रखिले से दावा पाखरे मझिरे स्त्री लोकले पूरा रक्त जुडु गुडु आ पछरे मु जानि छी ता स्वामी बसे के गले आसे के हॉस्पिटल बस्ता हॉस्पिटल रे छाडी दे सेठी से बितपात आरंभ कला से स्त्री लोकले हो मते ए कथा माने त धबई आडे मुंड फाटी जाई मोर रक्त होई बोली मु जानि जाहो भलो डॉक्टर गुटे थिले मु जाने ताको ना भी पचारि पाली सेही समय हम मंडली रो सेक्रेटरी थिले सेतल को सपन वक्त से माने भी कोन पाई जाई थिले अरे कोन हैला बोले एमती सो हैला से जतरे चित्कार करना तू पळा मु छाडी के जीवा लोक चोर मु अछि डॉक्टर आसीले कोन हैला एते चित्कार होती कोन हैला बोले आगे से जाउथिले से
ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ ହେଇଛି ସେ ଆହୁରି ତାକୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ଚିତ୍କାର କଲା ଓହୋ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୋଧେ ପିତ ଉଠିଗଲା ପ୍ରଭୁ କରିଦେଲେ ବୋଧେ କହିଲେ ଏ କିଏ ନା ନା କଣ ତୁ ବହୁତ ଏମିତି ଦେଲେ ଯେ ସେ କଥା କହିହବନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗଲେ ମୁଁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଳକଙ୍କ ପଛରେ ଛାପ ରକ୍ତ ଛାପ ପ୍ରତିବାସୀ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ହଉଛୁ ଆମେ ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏଠି ଅତି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁ କହିଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ଏମାନେ ବଦମାସ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖିବା ଅର୍ଥ ଖାଲି ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ କେକ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦଶହରା ବେଳେ ଯାଇକି ଖାଇଦେବା ସେମାନେ ବଡ଼ ଦିନକୁ ଆସିବେ ଗିର୍ଜାରେ ବସିବେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଯାଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଏ ପ୍ରତିବାସୀର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ଯାହାକୁ କେହି ପଚାରୁ ନଥିବେ ହେ ମରିଯିବ ସେଟା କାହିଁକି ଆଉ ତା କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ଯାଜକ ଲେବିୟ ଏ ପଥିକଟି ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ଜଗତରେ ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସାବଧାନ ଥରେ ଯଦି ତମେ ଚିହ୍ନିଲ ଆଉ ଥରକୁ ତମେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇସବୁ ଯୁବା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲୁ ଆଗୁଆ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁଣି କୋଉଠି କ'ଣ ସେ ବୋଧେ ମାରା ପଡ଼ିଗଲେଣି କି କ'ଣ ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଛୋଟା କାଠ ଲାଗିଥାଏ ସେ ଖଞ୍ଜୁରୀ ବଜେଇକି ମାଗନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତା ବଜାରରେ ଦିନେ ମୁଁ ସେମିତି ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଛି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଛି ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଯୋଉଠି ଲେମ୍ବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ସାଇଡ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଉଠେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଏମିତି ଅନେଇଲା ତାପରେ ପୁରୀ ଭାଷା କହିଲା ତାମାନେ ଢକଲମ ଜୋର ହେଇଛି ବାକ୍ୟର ଆଉ ସେସବୁ ଜାଣି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠେଇବେ କେହି ନଥିବେ ସିଏ ଅଲଗା କଥା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଯଦି ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ବାବୁ ମଦୁଆଟା ଇଏ ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ପୁରୀ ଭାଷାରେ ଏକାଥରେ ଦି ଅକ୍ଷରିଆ କହିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ତଥାପି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଚାଲିସିଲା। ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଚାଲିବା ତେବେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ କାହାକୁ କିଏ ପ୍ରତିବାସୀ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସୁଥିଲା ବିକାଶ ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି କବିତା ସେଠି କହିଦଉଛି ଭାଇ ପଇସା ଜମା ଦେବନି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେତେବେଳେ ପଇସା ଜମା ଦେବନି ସ୍ତ୍ରୀଟା ହେଇକି ପଇସା ମନା କରୁନି ପଳେଇ ଦେଲି ପଳେଇ ଆସିକି ବାଟରେ ଭାବି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପଇସାକୁ ମାନେ ପଇସା ଦବନି ମାନେ ତାପରେ ଜାଣିଲି ରେ ବାପା ତାପରେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ହଁ ତେଣୁକରି ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର ବହୁତ ଠକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଯାହାକୁ କେହି ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଟାଉଟର ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛୁ ତେଣୁକରି ତମେ ଆଗେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଆଗେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥିରେ ରୁହ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରେମ କର ତାମାନେ ତମେ ସେଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ 6:15 ଗୀର୍ଜା 6টাରେ ଉଠିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ନିଦ ଛାଡ଼ି ନଥିବ
ହଁ କି ନାହିଁ? ଠିକ କହୁଛି ତ? ଏ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲେଖା ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ମନ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ତାପରେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତମେ ବହୁତ ଭିତର ଦେଇ ଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଅସୁବିଧା ତା ଭିତର ଦେଇ ତମେ ଯାଇ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ, ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ କାମ କରିପାରିବ। ଆମେ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗିବୁ? 2 ମିନିଟ ପ୍ରଭୁ ଡେରି ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତା ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା। ଲେଖା ଯାଉଛି ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ଯାହାକୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା କଲା ସେ ଭୁଲି ଯିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯିବେ। ଆଉ ଏ ଲୋକଟି ଯଦି ସବୁବେଳେ ଯିବ, ଏ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କାରଣ କୁଣପୁର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା ବେଳେ ବି ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ଏତେ ମୁଁ ନିଘା କରିପାରୁନଥିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଘରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହାବ ଭାବ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖଉଥିଲେ ସେବେ ବି ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଏତେଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା ବନ୍ଦ, ତୁ ଆଉ ଯିବୁନି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଏଇ ବର୍ଷ ତ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସବୁ ଆଡକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ତୁମର ଲେଖା ଯାଉଛି ବାକ୍ୟରେ କଣ ଆମେ ପଢିଲୁ? 17 ପଦ, କ୍ୱଚିତ ପଢୁ। ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉନି, ନହେଲେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଘୃଣା କରିବ। କାହିଁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଦବା? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେବା? ସେଥିପାଇଁ ମନ, ବିବେକ, ଚିନ୍ତା ସବୁ ଲଗେଇ ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖିବା। ଅର୍ଥାତ ସବୁ ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ଆଗେ ପ୍ରଭୁ, ଆଗେ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ସବୁ, ଆଗେ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ସବୁ। ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରି ପ୍ରତିବାସୀକୁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କେତେବେଳେ ତା ଘରକୁ ଯିବା, କେତେବେଳେ କାହିଁକି ସେମାନେ ନ ଆସିବେ। ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଏମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରହିଯାଅ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଆସିବେ ତମ ପାଖକୁ। ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କର। କିଏ କଣ କହିଲା, ଇଏ କଲେ କିଛି ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରନି, ଚାଲ ମାଡି ଚାଲ। ଆଉ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କାହିଁ କଣ ହେଲା କି? ଜଣେ ଜଣେ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଟା ସେଟା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ଠିକରେ ଦେଖିକି, କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିକରେ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଠିକରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆଗେ ତାଙ୍କଠାରେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତରେ ପ୍ରତିବାସୀର ତ ନୁହଁ, କାହାରି ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ